तो दर्शक बंधु लेबर कार्ड थिले आपण मानकु मिलिबो 5टी सुविधा। तो यही 5टी सुविधा जदि आपण माने लेबर कार्ड करिसंती तो आपण मानकु बेस आराम रे मिलि परिबो। आ जदि आपण माने लेबर कार्ड करि नाहंती ताहले आपण मानकु यही 5टी सुविधा केबे भी कॉस्मेटिकली मिलि परिबो नाही। आ यही 5टी सुविधा जो मिलुची जहा कि सबुठार बेस्ट एंड सुपर। तो दर्शक बंधु यही 5टी सुविधा पाइबा पई हेले आपण मानकु लेबर कार्ड करिया पई हेले जहा कि सेल्फ रे करिवे कि यूनियन रे करिवे कि यूनियन देकी करिवे आपण कोउतरे कले भलो हबो या पई जहा कि कोन से 5टी सुविधा आपन मिलि परिबो यार संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मु आज आपण मानकु ए वीडियो रे जणाई दे। तो ता पूर्व आपण मानकु रिक्वेस्ट दया करी वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखो। आ जदि एबे ही प्रथम थर पई वीडियो को देखुछंती ताहले वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। आ ता संगे संगे मनोनना मनीराटी चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखे आसुवा घंटी बटन को ऑल दबाइना। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु मनवा आपण मानकु स्वागत करूची आज आउ एक नुआ दमदार वीडियो रे। तो दर्शक बंधु आउ देरी करबानी एही आजिर 5टी सुविधा जहा कि लेबर कार्ड थिले सरकार जो 5टी सुविधा लोक मानकु प्रोवाइड करछन तार संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज आपण मानकु ए वीडियो रे जणाई दे। सो लेट्स स्टार्ट। दर्शक बंधु जहा कि सूचना आछि आपण माने देखि परथबे जहा कि ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड जहा कि ओडिशा भुवनेश्वर तो जहा कि वर्तमान रजिस्ट्रेशन होइछन्ती आपण माने देखि परथबे केते संख्यक जहा कि लेबर बा निर्माण श्रमिक माने रजिस्ट्रेशन होइछन्ती। तो पूर्व जहा थिला एबे सरकार जहा कि आउटिके चेंज मध्ये करसन्ती। तो सही चेंज जो कोसन जहा कि आपण मानको कोन से 5टी सुविधा मिलि परिबो आपण माने देखि नियंतु जहा कि। तो मु क्लिक करी बटन पे आपण मानको देखाई दउची कोन से 5टी सुविधा आपण मानको मिलि परिबो सरकार तरफरु। तो एठी आपण माने देखि पाथो जहा कि निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योजना तो हमको जो फ्री मिलवा को जाउची जो 5टी सुविधा सेही 5टी सुविधा यार भीतर जहा कि मेंशन अछि। तो यही 5टी सुविधा मु आज आपण मानको देखै दउची जहा कि ए राउंडिंग भीतर आपण मानको 5टी सुविधा मिलि परिबो। तो जहा कि एठी आपण मानको सर्वप्रथम मिलि परिबो जहा कि निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योजना सर्वप्रथम मिलि परिबो। तो जहा कि शिक्षा पे जदि हमें देखिया शिक्षा पे आपण मानको कोन मिलिबो। तो दर्शक बंधु एठी आपण माने देखि पाथो जहा कि निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योजना ए योजना तरफ आपण मानको जहा कि 5टी सुविधा कोन मिलुची जहा कि सर्वप्रथम होची जहा कि शिक्षा पे आर्थिक सहायता। तो जहा कि अति कम रे 1 वर्ष किंबा ताठारो अधिक समय धरी पंजीकृत होइतिबा हिताधिकारी माने जहा कि सर्वाधिक 2 जण जहा कि संतान मान निमंते जहा कि शिक्षा सहायता पे आवेदन करि परिबे। जदि उभय स्वामी और स्त्री 2 जन जाक लेबर कार्ड रे पंजीकृत अछन तबे सेमान जन को कोनसी जहा कि शिक्षागत योग्यता प्राप्ति करि परिबे जहा कि शिक्षा सहायता आपण माने जन को दिया जिवो। तो सेकंड रे 2 नंबर हम देखिया जहा कि विवाह पई सरकार दौसन जहा कि प्रोत्साहन राशि कि 1 वर्ष किंबा ताठारो अधिक समय धरी ओडिशा जहा कि कोठाबाड़ी और अन्य कल्याण बोर्ड श्रमिक बोर्ड रे जदि आपण पंजीकृत होइसन लेबर कार्ड रे ता हिताधिकारी को सर्वाधिक 2टी जहा कि 18 वर्ष ऊर्ध्व कन्या संतान निमंते अविवाहित महिला हिताधिकारी जहा कि सर्वाधिक थरे निज विवाह निमंते जहा कि आवेदन करि परिबे। जदि उभय स्वामी और स्त्री पंजीकृत हिताधिकारी तेबे सेमानक मध्य जन को ही जहा कि दिया जिवो। तो जदि देखिया हमें जहा कि प्रसूति सहायता कौन मिलुची जहा कि लेबर कार्ड रु प्रसूति सहायता देखिया। तो प्रसूति सहायता हम देखिया जहा कि 10,000 टंका प्रति शिशु हिसाब रे दिया जिवो जहा 1 वर्ष किंबा ताठारो अधिक समय धरी पंजीकृत थिया महिला हिताधिकारी मानक सब लागो जहा कि वर्षे ऊपर को जो आपण माने जदि कार्ड होई जाईची रेनुअल होई जी ताल सेही माने ही एई सुविधा लाभ पाई पर जहा कि शिशु जन्म तारीख थारु गोटिए वर्ष मध्य रे एही लाभ आपण माने जहा कि पाई परिबे। जदि देखिया मृत्युकालीन सहायता कौन जहा कि मिलिबो जहा कि पंजीकृत हिताधिकारी मृत्यु हेले जदि आपण माने निर्माण श्रमिक आपण मानकर मृत्यु घटुची दैव दुर्भाग्य ताले मृत्यु हिताधिकारी मनोनीत व्यक्ति बा नोमिन की जहा कि आईनगत उत्तराधिकारी मृत्युकालीन सहायता पे आवेदन मध्य करि परिबे। जदि आपण निर्माण श्रमिक लेबर कार्ड करिसंती ताले आपण मान जदि मृत्यु घटुची ताले आपण चाहिले आपण नोमिन जे अछि सी आपणकर जहा कि मृत्युकालीन सहायता मध्य सरकार तरफ पाई परिबो। तो एठी एटा मृत्युकालीन सहायता पर आउरी गोटे सहायता जहा कि पंजीकृत हिताधिकारी मृत्यु हेले जदि आपण माने निर्माण श्रमिक आपण मानकर मृत्यु घटुची दैव दुर्भाग्य ताले मृत्यु हिताधिकारी मनोनीत व्यक्ति बा नोमिन की जहा कि आईनगत उत्तराधिकारी मृत्युकालीन सहायता पे आवेदन मध्य करि परिबे। जदि आपण निर्माण श्रमिक लेबर कार्ड करिसंती ताले आपण मान जदि मृत्यु घटुची ताले आपण चाहिले आपण नोमिन जे अछि सी आपणकर जहा कि मृत्युकालीन सहायता मध्य सरकार तरफ पाई परिबो। तो एठी एटा मृत्युकालीन सहायता पर आउरी गोटे सहायता जहा कि अंत्येष्टि क्रिया सहायता जहा कि
କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ, ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯାହାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନୋମିନି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି ଅନ୍ତର୍ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ତ ଯାହାକି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନଲାଇନରେ 150 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେଲ୍ଫ ଯାହାକି ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଫିସରେ ଗଲେ ସେଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ୟୁନିୟନରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ସଂଘରେ ୟୁନିୟନରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିୟନରେ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ପକାଇ ଯାହାକି ବହୁତ ହତସନ୍ତ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ପକାଇ ଆବେଦନ କରି ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଯାହାକି ୟୁନିୟନରେ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ କି ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଆସିବ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହାକି ୟୁନିୟନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର 5ଟି ସହାୟତା। ତ ତା ଭିତରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଲଗିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗିନ୍, ଯାହାକି ଏ ଦୁଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରେନୁଆଲ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନବୀକରଣ ବା ରେନୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଯେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସହାୟତା ଏହି ଜିନିଷଟା ସବୁ ସେପଟେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହି 5ଟି ସୁବିଧା ଯାହାକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମତାମତ କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଜଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଆନା ମନିରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ आज तो समय हो जाए भिडियोटा को एट रखी पुणी देखा नेक्स्ट एक एपिसोड पुणी एक नुआ दमदार भिडियो को नहीं से मत विदाय दिंतु। रोची नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।